Like, subscribe, and get notified. Goans for Goa President Kennedy Afonso expressed solidarity with activist Rama Kankonkar, who was detained for his remarks against Chief Minister. Afonso stated that his arrest was unlawful and the government is trying to suppress Goan activists' voice. He further highlighted that activists attack policies of government and not who is ruling the government. So President Goans for Goa आणि ग्लोबल रोमी लिपी अभियान ही दोन्ही संस्था आमच्यो रामा काणकोणकाराचे बरोबर आसात. कित्याक रामा काणकोणकाराचो अरेस्ट जो जाला तो बेकायदेशीर आसा. ताचो अरेस्ट BJP सरकाराक एक लजेची खबर. कित्याक तांणी लोकांचो आवाज बंद करपाचो प्रयत्न केला आनीक दिस इज अगेन्स्ट आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. रामांचो कितें दोश आसलो? रामान फकत विचारला सांकवाळे जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना तुवें एकल्या मनशान एकल्या पांचाक जितोच पुत्ता म्हूण सांगलेलें. तेणें विचारलां ताका आजून कित्याक अरेस्ट करूंक ना? जेन्ना असली धमकी एक इलेक्टेड 5 मेंबराक पडटा जाल्यार तुमी ताका अरेस्ट कित्याक करूंक ना? हितून कितें चूक आहा? म्हणचे ते 5 मेंबराचे जिवाक किंमत ना, फकत CMाचे जिवाक किंमत आसा.